हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 रो यूनिट 2 रो लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी भारतीय कृषि उपर उपनिवेशवादी ब्रिटिश शासन प्रभाव विषय आलोचना कर डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑफ द इंडियन अर्गियन सोसाइटी। या उत्तर आम लिखा साधारणतः भारतीय माने पारंपरिक कृषि उपर निर्भरशील थे। 19वीं शताब्दी बेलू जितेबाला ब्रिटिश सरकार 1858 मसीह ईस्ट इंडिया कंपानी हाथों भारत शासन निज नियंत्रण को नेले प्रथम से केते गुड़े नीति प्रणयन कर भारतीय समाज संस्कार आने प्रयास करते। भारतीय अर्थनीतिर विकास प्रमुख भूमिका ग्रहण कर पारंपरिक कृषि को परिवर्तन करने प्रयास करते। या पूर्व कंपानी शासन समय एक भू राजस्व आईन प्रणयन करते। या चिरस्थायी बंदोबस्त कहगला। जमीदार व्यवस्था प्रचलन फल कृषक मैंने शोषण शिकार होते और केतेक अंचल से महलवारी व्यवस्था रही व्यवस्थार प्रचलन कर कृषक मान अधिक टिकस बसई। चिरस्थायी बंदोबस्त कृषक मान स्वार्थ को उपेक्षा करथिला। कृषि उन्नति सरकार उदासीनता एवं महाजन मान प्रादुर्भाव प्राकृतिक विपर्यय कृषि व्यवसायीकरण कृषि संबलर अभाव एवं कृषक मान सर्वसंत करथिला। पारंपरिक कृषि बारण कर व्यवस्था योग्य नील चाष कॉफी चाष को विशेष प्राधान्य दि जाइतिला। जमीदार मान दायित्व कृषक इंग्रेज मैंने कृषक मान शोषण करने को लगिले एवं कृषि द्रुत अवनति घटवा फल से क्रमे एकत्रित होगा लगिले। फल 1917 चंपारण विद्रोह और 1921 मफला विद्रोह भली कृषक आंदोलन मुंड टेकी। प्रथम पॉइंट भारतीय कृषि उपर प्रभाव। भारत में इंग्रेज सरकार बहुदिन शासन बहुविध उन्नति आणबार सक्षम होते भारतीय मान सर्वसंत कर एक प्रमुख ग्रहण करता। ब्रिटिश उपनिवेशवादी भारतीय मान अर्थनीतिक शोषण कर फल से अवस्था शोचनीय हो पड़ा। भारतीय अर्थनैतिक विकास प्रमुख भूमिका ग्रहण कर पारंपरिक कृषि स्थान तो आनी इंग्रेज मैंने बहु सामाजिक प्रशासनिक और शिक्षा संस्कृति सत्वे भारतीय कृषि रही जाइए अवहेलित हो भारतीय कृषक मान दरिद्र कर जाइथिला। 2 हूँ भू राजस्व वृद्धि। ब्रिटिश सरकार भू राजस्वर परिमाण दिनकू दिन बढ़ी चली। उदाहरण स्वरूप बंगरे 1772 ରୁ 1763 62 ରୁ 1763 64.6 लाख टंकार राजस्व आदाय होता बेले 1790 ରୁ 1791 या 268 लाख को वृद्धि पाई। 1793 चिरस्थायी बंदोबस्त पर यह राजस्व बहुगणित होता। या भू राजस्व को इंग्रेज मैंने बारंबार वृद्धि करते फल कृषि प्रति कृषक मान मुख्य भूमिका हो पड़ा। यह भारत कृषि एक द्रुत अवनति घटाई। 3 नंबर हूँ जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन। इंग्रेज मैंने निज शासन को सुदृढ़ करने भारत नूतन जमींदारी श्रेणी सृष्टि करते। सदासर्वदा इंग्रेज मान अनुरक्त रहिले। से इंग्रेज मान भारतीय कृषक मान शोषण करने लगिले। या फल कृषि प्रति कृषक मान महल मोह तुटीगला। से शोषण सरभ्य होगा परिवर्ते कृषि कार्यठार अव्याहत नहीं गले। या भारत कृषि द्रुत अवनति घटाई। 4 नंबर हूँ महाजन मान दौरात्म्य। भारतीय कृषि को स्नान करदेवार महाजन मान भूमिका अवर्णनीय। विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय सम्मुखीन हो कृषक मान ग्रामर महाजन मान ऋण आणुते। ऋणदाता साइकल माने कृषक मान रक्त शोषण करने को बद्धपरिकर होता। से टिपचिन्ह साध कागज नहीं मन मुताबक अर्थ और सुधर परिमाण लिखि से कृषक मान शोषण करुले। से महाजन मान शोषण सरभ्य हो शेष कृषक मैंने बंधक होता जमी को हरइबा पड़ूला। फल कृषि प्रति भारतीय विमुख हो पड़ते। या भारतीय कृषि प्रगति को व्याहत करथिला। 5 नंबर हूँ कृषि आधुनिक प्रणाली संपर्क अज्ञता बा आधुनिक कृषि प्रणाली संपर्क अधिक। भारतीय माने कृषक माने आधुनिक कृषि प्रणाली संपर्क अज्ञ थे। से जमीर सार प्रयोग तथा ट्रैक्टर चालन आदि विषय अनभिज्ञ थे। इंग्रेज सरकार मध्य भारतीय मान से संपर्क आवश्यक सूचना प्रदान करनथिला। फल कृषि उन्नति व्यवस्था उन्नति व्याहत होता। भारतीय माने आधुनिक प्रणाली चाष करने को सक्षम नथिले एवं कृषि उत्पादन आउ न बढ़िबार यह स्थान प्राप्त होता। 6 नंबर हूँ
କେନାଲ ତଥା ଜଳସେଚନର ଅଭାବ। ଭାରତର କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ମନୋନିବେଶ କରିନଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପରିମାଣରେ କେନାଲ ଖୋଳାଇ ନଥିଲେ, ଫଳରେ ଜମିର ଜଳସେଚନ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକର ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହିଥିଲା। ଦରିଦ୍ର କୃଷକମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ କେନାଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଜମିଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଫଳରେ କୃଷିର ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ହୋଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୃଷିର ସ୍ଥାଣୁତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଭାରତର କୃଷକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ସେ ବର୍ଷ କୃଷି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ। ଫଳରେ ବହୁଳାଂଶରେ ଭାରତର କୃଷି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ଥାଣୁତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଦେଉଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିନଷ୍ଟ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ସହଚର ଥିଲେ ମହିଷାଦି ପଶୁ ସମ୍ପଦ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ତଥା ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ବହୁ ପଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥାର ବଦଳ ବା ମହିଷାମାନଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ହେତୁ ଆଶାନୁରୂପ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କ ମନରେ ବା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ରମେ କୃଷି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଫଳରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କୃଷିର ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରୂପେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସଚେତନ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର କ୍ରମେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ଚାଷ ଆଶାନୁରୂପେ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବହୁ ସମୟରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହେତୁ କୃଷିର ଆଶାନୁରୂପ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କ୍ରମେ ସେମାନେ କୃଷି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା। ଭାରତର କୃଷିର ଅବନତି ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ଇଂରେଜମାନେ କେବଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା କର ଛାଡ଼ କରି ଆଦି ଉତ୍ସାହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ ହୁଏତ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏହା କରିନଥିଲେ। ନ କରିବାରୁ ଭାରତରେ କୃଷିର ଅବନତି ହୋଇଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମଧାରଣ ଦେଶ। ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭାରତ ଜନସାଧାରଣ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ୍ରମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ କରଜ କରିବା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଏହା ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ଋଣ ଭାରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜମି ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହା କୃଷିର ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି କୃଷିକୁ ବଜାର ଅଭିମୁଖୀ କରାଇବା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ କୃଷିକୁ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ବଜାରରେ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଚାଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଏବଂ ଧମକ ଦେଇ ଜମିର ନୀଳ ଚାଷ, ଚା, ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଦି ଚାଷ କରୁଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିର ସ୍ଥାଣୁତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପସଂହାର ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ କୃଷିର ସ୍ଥାଣୁତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ଜୀବ ରୂପେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କୃଷିର ସ୍ଥାଣୁତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା।